This is how an action-packed last day of our Queenstown trip started. An exhilarating jet boat ride, one of the major adventure activities in Queenstown, followed by a day trip to the charming Arrowtown. फिर एक आखिरी दिन वाली अनोखी पार्टी और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान फैमिली वाले बजट ट्रिप के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखने के लिए हो जाइए तैयार न्यूजीलैंड की एक और कहानी के घोड़े पर सवार। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टूरिस्ट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। তো জেট বোটের পরে এবার আমরা বেরোচ্ছি অ্যারোটাউনে যাওয়ার জন্য। সামনেই স্ট্যানলি স্ট্রিট থেকে 2 নম্বর বাস ধরতে হবে। আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছতে। আজকে একটু রিডিউস সার্ভিস আছে অ্যারোটাউনের বাসের 1 ঘন্টা পর। তো এখনও আমাদেরকে 40 মিনিট মতো ওয়েট করতে হবে। এসব ইনফরমেশানগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রানজিট অ্যাপ আছে যেটা এখানে বাস ইনফরমেশান, পাবলিক সার্ভিস ইনফরমেশানগুলো, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইনফরমেশানগুলো দিতে থাকে এই অ্যাপে। তো এই অ্যাপটা আসার আগে ডাউনলোড করে নিলে ইউল গেট আপ টু ডেট ইনফরমেশান কি কখন কোন বাস ছাড়ছে। দরকার পড়লে আগে থেকে দেখে নেওয়াটা ভালো। বাট হ্যাঁ, আমাদের একটু টাইম লস হলো অ্যারোটাউনে গিয়ে। এবার একটু আবার তাড়াহুড়ো করতে হবে ঘোরার জন্য। যদিও ম্যাপটা নিয়ে নিয়েছি, তো আমরা যেভাবে ঘুরি জেনারেলি আমরা সব কিছু একদম দেখতে যাই না, যেগুলো ডিফারেন্ট কোনো জায়গার ব্যাপারে সেগুলোই দেখি। তো মিউজিয়ামে অবভিয়াসলি যাবো, গোল্ড মাইনিং যদি কিছু ইনফরমেশান কোথাও থাকে তো সেটা দেখতে যাবো। ফেরার বাসটাও আমি দেখে নিয়েছি যে কটায় 4:58 বাস আছে, তারপরে 6টার পর তো ওটা দেরি হয়ে যাবে, ওই জন্য 4:58 বাসটা ধরতেই হবে। ওকে, অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ভাবলাম যে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই, এখানে যখন 30-7 ঘন্টা মিনিট ওয়েট করতেই হবে, তো আমি ভাবলাম যে লাঞ্চটা করে নিই। তো এখানে একটা জায়গায় এসছে কারিপে বলে, এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য রেকমেন্ডেড ইটস ইন কুইন্সটাউন। এটা একটা মেক্সিকান ইটালি। তো আমি অর্ডার করলাম একটা লং বারিটো, which chicken burrito, which costs around 16.4. The good thing about Queenstown কি এরা এখানে ওই মাটন চিকেন আলাদা আর বিফ আলাদা করে প্রাইসিং করেন। চিকেন, মাটন, বিফ, ল্যাম্ব, এভরি আইটেম হ্যাজ দ্য সেম প্রাইস। তো এদের মধ্যেও ডিসক্রিমিনেশন নেই, মানুষকে ছেড়ে দেন। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট আই লাভ। অ্যান্ড দেখি বারিটো ইন্ডিয়াতে তো খেয়েছি, but then let's see how it feels. Take a look at the place. Number 5. So you got a big burrito. Burrito, এরকম হবে তো burrito. 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 বসে বসে গেছি and as usual use the B card. উঠলেই আপনি বাসে একটা স্লিপ দেবে, যেটা ওই কার্ডটা ইউজ করেই আর কি স্লিপটা দেবে। ড্রাইভার নিজের একটা সামনে একটা পাঞ্চিং স্টেশন আছে, ওখানে পাঞ্চ করে $1 ইজ দ্য মিনিমাম ফি। তো $1 একটা স্লিপ দিয়ে দেবে। আর যদি পিকুর জন্য কাটতে হলো, ফর হার আই হ্যাড টু পাঞ্চ ইট অ্যাগেন অন দ্য punching station that is there with the rod. So punched it for both of us, and let's see when we get down at Arrowtown how much does it cost us. Arrowtown is a small gold mining town near Queenstown. Why? Obviously because people from different parts of the world settled here to mine gold. Firstly the Chinese settlers and then the British. These days it is known for hosting some of the famous vineyards and its old world charm. We had come here to learn a wee bit about the town's history, a little bit of wine, and of course marvel at the beauty.
Should we be tagging off twice for two of us? You can only do it once. Only গাছের পাতার রঙগুলো এখনই চেঞ্জ হতে শুরু করেছে, ফলের টাইম এসে গেছে। তো আগে দেখেছিলাম ইউটিউবে, তো এখন এসে সামনে দেখছি, দারুণ লাগছে। এই যে এটা হচ্ছে অ্যারোটাউনের মিউজিয়ামটা। The museum tour started off with a short trip to the portrait gallery. It was 12 New Zealand dollars per person to enter the museum, but as soon as we entered the gate, it felt like we entered a time machine, and as if everything around moved in slow motion. Starting off with the geology of the land, about how the two islands were formed, the glaciers transforming into all the glacial lakes we have shown you till now in our earlier videos. The museum was 2 floors of not only man-made history but natural history as well. And then it was time for a unique wine experience. We visited the wine lovers paradise named the Winery. All you've got to do is get a card and wine glasses from the reception, sharing an age proof, punch the card into the card slot in this machine, select the wine and quantity you want to have, pour and cheers. From the wine lovers paradise, we went to the chocolate and candy lovers paradise, the Remarkable Chocolate Company. This is one of the largest candy stores in New Zealand. They have a massive range of candies, gummies, chocolates and many more. So do visit a Remarkable store if you come to New Zealand or are staying there. And no, this is not a paid promotion. So we bought some chocolates. Then leaving. So what we have here is a block of what do you call them? Fudge. Yeah, fudges, blank jelly bean, a packet of blank jelly beans, And some candy. blueberry and raspberry, or what is this? Grape candy. But I think the budget that we had was $100 for Arrowtown, and I think we are well within that. I think This lazy little town extracted a deep desire from me that I should just sell everything I have materialistic, come here and retire. But as you know, life is not always what you wish it to be. the last thing, that is the Chinese settlement. What is the time? 4:38. So we have 15 minutes. The bus to Queenstown was in another 15 minutes, the only one for another hour. The Chinese settlement was just a couple of minutes walk from where we were. तो हमने सोचा इसकी हिस्ट्री भी जरा देख लेते हैं. This was a small village set up by the Chinese gold miners who arrived here in 1860s and preserved till date by the locals. We still managed some time before the bus arrived to capture these glimpses of the town. Settled on the bus again and back to Queenstown. -5 degree ice bar. We've been given a couple of gloves, and we'll be waiting for the jackets. We got the jackets. Ice bars and ice hotels are quite popular around the world these days. These are places where everything is made of ice, from walls to sculptures to glasses to tables and chairs.
and extremely low temperatures are maintained inside. We were specifically asked not to keep our phones and cameras on for too long as batteries would die out. लेकिन बर्फ की टेबल पे रबर मैट और रबर मैट पे बर्फ की ग्लास हाथों में लिए बर्फ की दीवारों के बीच बर्फ की चेयर पे बैठ के पीने का मजा कुछ और ही है। और यही सब कुछ हमको मिला क्वींसटाउन के -5 डिग्री आइस बार में फॉर ओनली $17 पर पर्सन। कैसे? चलो ये राज भी आपको आखिरी सेगमेंट में बताते हैं, लेकिन उसके पहले अपने ग्लास रख के आते हैं। ओ सॉरी, तोड़ के आते हैं। Now see what she's about to do with the glass. Ready? 1, 2, 3, go! So this is how I manage each day. तो एक दिन में हम कैलकुलेट करते हैं कि हर एक दिन क्या खर्चा हुआ है। मेरा एक स्प्रेडशीट बना हुआ है, so that we keep a check on where we are spending more and where we are spending less. Yeah, it's probably at times you will say that बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, लेकिन चूँकि मैंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था and every activity that I did, in fact the ice bar that we did today, it was there was a price of $34 for entry and a cocktail per person, लेकिन bookme.co.nz बोल के एक साइट है which I'll link at the bottom of the video. वहाँ पे I found an option of buy 2 tickets at $17 each, so 50% discount मिल गया. So basically both of us instead of paying $68 we paid $34 with a cocktail and we had awesome. वहाँ पे मैंने पहले बजट करके रखा था $68, वहाँ पे मैंने $34 सेव कर दिया, which we can use it now obviously. It always is a sort of fun, right? Yeah. When you can save and also travel beautiful places like Queenstown and the rest of New Zealand. Queenstown being one of the most expensive, you need to understand that you need to budget a bit more. मैंने वैसे ही किया था कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने एरोटाउन के लिए बजट किया था कि मैं मैक्सिमम $100 स्पेंड करूँगा वहाँ पे जाके, इंक्लूडिंग फूड एंड ड्रिंक. वहाँ पे हमने वाइनरी भी ट्राई की. वहाँ पे वी tasted like 4 wines, 4 different types of wines. Obviously we didn't sit along with a glass because we're not drinkers. It also depends what type of choice that you have. If you like drinking, if you like spending on certain things that are that could be leading to extending your expenses, it's your choice. But the thing is, the way we like it is rather not spend on things that that will probably not carry in the future. वाइनरी इसलिए ट्राई की क्योंकि हमें पता नहीं था कि न्यूजीलैंड में वाइन्स कैसी टेस्ट होती है, और यहाँ पे विनयार्ड्स बहुत हैं. बजट ट्रैवलिंग में क्या होता है कि यू गेट टू, रादर देन बजट ट्रैवलिंग आई शुड यूज़ द वर्ड प्लान्ड ट्रैवलिंग. अगर प्लान करके हम ट्रैवल करें तो यू कैन मैनेज द एक्सपेंसेस वेरी वेल. We've landed in Wellington, and the first thing that we need to do is get a snapper card for the buses. This is how it looks.